Mama tutemba nyimbo za wokovu numero 49. Uzima ninao moyoni daima, uzima ni Yesu Mwokozi aliyeingia rohoni, hakika akanitirisha udhaifu. Shebaro nikwaraya na poto ambegu nelemo napata kuka na nurone kabisa na nuruni Yesu Mwokozi. Baraka zilizokatika wokovu nilizozipata kwa Bwana, nilipounga makosa na dhambi kwa Yesu Mwokozi wangu. Shiba roni kwa raya Mungu na moto wa mbingu nilimo napata kukaa nuruni kabisa na nuruni Yesu Mwokozi. Ninawasalimu katika jina la Bwana Yesu Kristo. Amen. Ni furaha tena kukua katika nyumba ya Bwana kwa ajili ya kumsikiliza. Amen. Jina la Bwana lipewe sifa. Amen. Amen. Nafikiri mko mweta spirituele ya mzuri. Amen. Amen. Kama kuna wakati ambayo tuko mweta ya mzuri ni hii wakati. Amen. Tusimame basi na tusome andiko yetu ya Waefeso sura ya 1 mstari wa 1 mpaka 6. Tunasoma mjina la Yesu Kristo. Paulo mtume wa Kristo Yesu kwa mapenzi ya Mungu kwa watakatifu walioko Efeso wanaomwamini Kristo Yesu. Neema na iwe kwenu na amani zitokazo kwa Mungu Baba yetu na kwa Bwana Yesu Kristo. Atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho, ndani yake Kristo, kama vile alivyotuchagua katika yeye kabla ya kuweka misingi ya ulimwengu, ili tuwe watakatifu watu wasio na hatia mbele zake katika pendo, kwa kuwa alitangulia kutuchagua ili tufanye wanawe kwa njia ya Kristo Yesu, kulingana na razi ya mapenzi yake, na usifiwe utukufu wa neema yake ambayo ametunemesha katika huyo mpendwa. Amen. Bwana wetu Yesu Kristo, asante Bwana kwa muda hii yenye unatupatia opportunity ya kukua mbele zako. Amen. Seigneur, utunemishe Bwana, kama vile Paulo anasema ya kuwa ashukuriwe Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, mwenye kutubariki katika baraka zote za kiroho. Amen. Katika ulimwengu wa kiroho. Amen. Mungu wangu tusaidie Bwana, kenye tunakulomba katika magharibi ya leo ni kwamba unipe neema kwamba niweze kuwa katika ile ulimwengu wa kiroho, katika ile lieu celeste. Oh Dieu, katika hii moma yote yenye tuko ndani ya maombi, usaidie kila ndugu na kila dada kufika pale kwenye utawezi kumtia mamlaka yako. Seigneur, utuinue kila mmoja wetu, inua imani zetu, inue kila kitu kenye kuwa ndani yetu mfalme, kusudi tuweze kufikiria pale katika ulimwengu wa roho. Yesu wangu, itende Bwana, upake mafuta kwa mtumishi wako Bwana katika magharibi ya leo, kila mmoja wetu apate sehemu yake. Onjo na yua parole qu'il faut à la place qu'il faut. Tayarishe tena Bwana na kutolesha mambo ya kiroho katika jina la Bwana Yesu Kristo naomba hivi. Amina. Amen. Tunaendelea na somo yetu yenye tunaita adoption.
kufanywa wana wenye kuwa na mamlaka. Amen. Tunasonga mara moja, tunasonga mbele. Tulisema ya kuwa Israeli ilipitia mvipindi vitatu katika safari yao. Kipindi cha kwanza ilikuwa ni bahari nyekundu, kipindi cha pili ilikuwa ni jangwa, na kipindi cha tatu ilikuwa ni kuingia ndani ya Kanaani, na cha nne kenye tunatia hapa ilikuwa njo kugabula urithi wao. Amen. Ilikuwa distribution de l'héritage. Haleluya. Huku nako kwa Mkristo ndani ya kiroho, ya kwanza unahesabiliwa haki kwa imani, njoo kipindi cha bahari nyekundu hapo. Ya pili, haleluya, ukishahesabiliwa haki kwa imani, unabatizwa mjina la Bwana Yesu Kristo juu uwe Mkristo. Haleluya. Hatua ya pili mara moyo unapita kuutakaso, hapa ndio hii jangwa hapa. Haleluya. Na kipindi cha tatu unapata baptême du Saint-Esprit. Haleluya. Na kipindi cha nne ndio kenye tuko tunazungumzia hapa, unapata nini? Unapata les dons spirituels. Zawadi za kiroho. Haleluya. Hapa tulisema ya kuwa Mungu mapenzi yake ndiyo hii mapenzi makamilifu. Paulo anasema ya kuwa Bwana alituteua, alitujua mbele kabla dunia haijawekwa. Haleluya. Kama tuko hapa hatuko par hasard, haiko kwa sababu tulibahatisha, hapana. Haleluya. Tuko hapa kwa lengo moja. Kama tuko hapa kwa dunia, haleluya, tunakuya kwa ajili ya shauku moja, kutimiza kenye Mungu alituumbiaka tangu dunia haijawekwa, kenye alionaka ya kwa tutatimiza. Haleluya. Haleluya. Sasa ukitoka kudunia unarate mission yenye lituma Mungu anakuleta hapa, haukuiua, utarate ile mission na hutalipa kule ngambo ya pili. Haleluya. Kila mtu mwenye kuwa kudunia, dada, ndugu, kila mwenye alikiaka kudunia iko na kene kilitumaka Mungu anamuleta hapa. Ndio maana ni swali ya kujiuliza, mimi nilitumaka Mungu ananileta hapa? Mungu hakukuleteka juu tu akuokoe, hapana. Haleluya. Nani alizalaka watoto juu akuwa na bahemelea tu? Nani aliowaka bibi juu akuwa nampatia tu pesa? Nani aliowaka bibi juu ampatie manguo? Haleluya. Pana kitu fulani kilitumaka unaoa, pana kitu fulani kilitumaka unadesire kuzala watoto. Na mimi sasa itakuwa pale, sasa nitazeeka nabo wanisaidie. Haleluya. Sasa nitamtuma aende, akirate ile mission au kumtuma. Haleluya. Unamtuma na katala, anakomala akusaidie, sameshwe mission. Eske utafurahi? Umeoa bibi kwa kunyumba, unamtuma na katala, utafurahi? Kuna mission ilituma Mungu anakuleta kudunia. Haleluya. sasa Ni kwa haleluya. Njoo yenye tuko tunapenda tujue hapa. Bwana, kama uliniumbiaka nini? Ulinileta kudunia juu ya nini? Nisije nikatoka bila kurealize mission yako. Voilà pourquoi napenda nimalize muda yangu kwa dunia, ni maximize muda yenye Mungu alinipatia ndani ya vita yake. Haleluya. Na nisitumike kwenye hakupenda nitumike, nitumike katika mapenzi yake, atanibariki. Haleluya. Haleluya. Bienema, ukijua ya kuwa hapa ndio kwenye ndafanyikiaka, hata kama masasi zinalia nitababakia. Haleluya. Bombe zikilia nitabakia tu. Eske tuko pamoja? Kila mtu mwenye kwa kudunia, dada Mkristo, hatuko tena batu wa kutatonea, hapana. Haleluya. Yesu alisema wakati ule Roho atakuja atabaongoza katika kweli yote, atabambia ingine mambo yenye sikubambia, atabarevele ndani ya roho zenu. Kwa sababu batu habajui kwa nini walikaka kudunia, ndio maana tamuona leo iko mwa hivi, kesho iko mwa hivi, kesho iko mwa hivi. Vita yako principale ni ya wapi? Dada, eske Mungu alikuumbaka juu ya kukula bugali? Eske Mungu alikuumbaka juu tu kuona kuya hapa tukuombea unapona? Ce n'est pas l'objectif de Dieu.
Haiko na shabaha ya kuwa Mungu. tuko mali ya Yesu. Haleluya. Eske kanisa mnaamini hivyo? Alitununua kwa damu yake, tena ya bei sana, damu ya mwana wa Mungu mwenyewe. Aliitika kudharauliwa, aliitika kukufa. Haleluya, haleluya, Amen. jua tupate sie hasa, kisha kutupata tunamfanyia nini? Sasa susi ndani ya roho zetu. Oh Bwana, ninajua unaeneza vyote, na mimi nikuwe nisaidie Bwana, nikutumikie na mie nini, nirealize nini? Haleluya, Amen. tutasoma andiko. Daudi alifika akasema, Bwana unisaidie nikuwa taki koropo mnyumba yako, bora nibakie nafasi kwangu. Haleluya. Bien-aimé, c'est une chose importante. Ni kitu kia maana sana. Kujua pourquoi tu es venu dans le monde. Kujua juu ya nini ulikuja hapa dunia. Est-ce que ulikuja tu kugaspiller baraka za Mungu? Ni nani mwenye ataweza penda mtu alimununua kwa damu yake? Mtu mwenye ulioa pesa yako, objectif anashindwa kuijua. Kila mwanamke mwenye ataolewa wanamwambia kwa nini utaolewa. Haleluya. Kila garso mwenye ataoa anajua kwa nini ataoa. Haleluya. Ukikuwa ujua objectif na kubeba mbu nyumba, utaoeshwe. Ninaenda pata raha, banaenda pata raha. Unajua ninaenda patia mtu fulani raha. Haleluya. Evre yangu ni kwamba nimtumikie. Evre yangu ni kwamba nifanye hivi. Eske tuko pamoja? Amen. Wewe kisha Kristo kukuoa, kisha kupana damu yake, quelle importance a-t-il dans sa maison? Uko na maana gani ndani ya nyumba yake? Haleluya. Parfois tunakamata mambo ya kiroho tunaikana chini, bien-aimé, tutaenda kumbingu. Hatutumikie Mungu par intérêt, ba bien-aimé. Hatumtumikii kwa par intérêt. Kama inabidi tu atuponyeshe, inabidi tu atufanyizie, kwake yeye Kristo ana beneficie nini kwako? Ni kweli na kufanyizie vya mingi, mais qu'est-ce que lui bénéficie à toi? Nini yenye iko na ya samani kwako? Haleluya. Uko hapa, unaikala hapa, Mungu iko na upangia nyingine mipango. Mtoto wangu hayaenea, chunga nitafute. Frere wa akademi, wende pale, mtoto wangu iko pale. Frere fulani, jasho tunatoka, kulala hatulali. Haleluya. Parfois niko tellement fatigué. Parfois meme mwili na luma ninasikia. Mwa mnawazia mie mwili hainilumaki. Inaluma tellement, mais le Seigneur anasema, wende waambia hivi. Eske inabidi apone mwili yangu jue ya retour bure. Haleluya. Amen, amen. Haleluya. Na hautaenda na kimbio nasema tangu leo Bwana nimetambua njia zako, naingia hapa tangu leo mimi ndio ndaimbisha. Hakukuambia. Mutie burafiki, Seigneur, où est-ce que comme Manasseh, comme Ephraim, kama vile Gadi, wapi kwenye nikamate? Iseseke fasi yangu iko. Haleluya. 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 Frere, kitu kikitengenezwa kama ni kama bulo, ukiweka bulo kwenye haiko fasi yake utachoka sana. Lakini bulo kiingia fasi yake inaingia ka pole pole. Haleluya. Kuna batu banajisumbua, unatumika finalemo unatumika, hakuna Mungu hatakubarikia kata. Kama kila Mkristo angekamata susi ndani ya roho yake, Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi? Bwana, nini unahitaji kwangu? Haleluya. Haleluya. Mtoto wa mzuri anaulizaka baba yake, mama, ninatoka kumule, nifanye tena nini? Nani mwenye atachukia mtoto wake wa hivyo? Sutamtapa. Ni nani
nani mwenye atachukia bibi yake kumwambia chérie que veux-tu de moi? Bwana yangu napenda tena nifanye nini? Kristo kisha kukuita umekuya, bibi wake kisha atauliza umeniita nikuservire nini? Hatuko tena watoto wa kiroho, tumebatizwa kwa Roho Mtakatifu. Haleluya! Hawakutuzala pour rien. Kuna kitu fulani, kuna nafasi. Haleluya! Frère, bunyumba wetu na Kristo na kanisa leo ni bunyumba bwa intere. Haleluya! Malaya ndo napendako unipe tu, unipe kila siku unipe. Hata sema unapenda nikufanyizie nini? Haleluya! Ni nani mwenye atangalia tena Kristo amfasi amuulize Kristo, mie huyu Bwana nilisikia sauti yako inaniita. Haleluya, haleluya. Kama vile Daudi sasa niko nachunga kondolo za baba yangu, nikasikia sauti yako inaniita. Bakubwa yangu balikuwa kunyumba, ba mingi balipita pale mbele ya Samuel, lakini ulibakatala. Mie nakuya, unapenda nifanye nini? Voilà la question que nous devons demander. Ile ndio swali tunapaswa kujiuliza. Ndio attitude yenye niko napenda kwamba kila mtu akuye nayo. Haleluya. Ndio kenye tuko tunaomba kama hamuyui. Seigneur, me voici, mais que dois-je faire pour toi? Haleluya. Joshua nimefika, mie huyu nimevuka Yordani, mauti imekwisha bakia kule, mekefeti niishi wapi Bwana? Haleluya, haleluya. Eske kuna mtu ananisikia? Nipe amina. Amen. Wakati Yoshua alifika hapa, Frere haliko ya kukimbilia. Haleluya, haleluya. Nabii anasema kitu ninapenda ndani ya Yoshua, sababu alikuwa na avance wakati Mungu anamwambia avance. Ndio maana hesheki haikuwa ndani ya Yoshua. Haleluya. Frere, tuko ba mingi hapa, kuna vitu vingi Mungu anapenda tufanye. Pana mingi vya kubariki dunia yote nzima. Banani benye atatumikisha bako tu kila siku ni reketi, kila siku Bwana unipatie, akupatie na wewe kwa kumrudishia nini uko nafanya juu yake. Bien-aimé, kama Mungu akiingia ndani ya kazi, ataweza kukufanyia kazi limoya, anakutumikisha ili nenabariki vizazi na vizazi. Angalia wenye walitunga nyimbo za wokovu, uangalia alitunga hata nyimbo moya, lakini atubariki hata leo. Haleluya. Hailombi hata kila siku, inalomba Bwana uliniletaka tu nifanye nini? Hakuna bibi mubunyumba bila kazi yake. Hakuna. Kama sina beso ya bibi sitamuoa. Kuna kitu kilituma na kuleta. Bengi banatoka kudunia na misio yenye lituma Mungu anabaleta habajui. Tanto banaanza kuangalia comme Fred Siele kuna hubiri, donc moi aussi je peux prêcher. Ndio tunakuwa na bahubiri bengi benye Bwana haiko ataka batabambi ondoka siku yue. Sawa. Poste yako libakia ka vide ukakimbia. Bien imepana nafasi fulani. Na mie frère ndio. Na wadada kuna nafasi yako. Kuna nafasi fulani kwenye utasaidia ndani ya mwili wa Kristo. Nafasi ya wapi ile Bwana? Joshua kisha kuvuka, banavuka bote na Israeli. Kenya alifanya pale frère, alianza gabula inchi. Inchi ni moya, bamefika bote. Ilibidi kwanza weye fasi yako hii, weye fasi yako hii, weye fasi yako hii. Haleluya.
kisha nasie kuvuka. Frere, mjitie hata kuna nafasi ya Mungu. Haleluya. Nani mwenye atawezi yua kama aba batu niko na batumiki aba wakati bangali badogo ninatosha jasho, kisha na unayua ya kuwa hakuna benye batakufaliaka, utatumika na bidii, utaweza hata batumikia. Haleluya. Haleluya. Kama Mungu akikutumikisha, anakuita kwa neema yake, anakuita kutoka kwa dunia, unakuja na kutakasa, unamulilia hiki kitoke, unatoka. Nivushe Yordani, anakuvusha, kesho ushafika unamgeuka, sitakutumikia tena. Si ndio benye bilituma Israeli banakufa, kisha Yoshua kukufa, bakaanza geuka kutumikia bengine ba Mungu. Mungu akasema hatukusikiliza raka vile. Haleluya. Tusome adoption troisième partie. Fanywa waone wenye kuna mamlaka, sehemu yake ya 3, paragraph 198, shairi yake ya 198. Haleluya. Kisha Yoshua kubavusha, palikuwa barebele katikati yabo, bakageuka. Haleluya. Kisha Yoshua kukufa, banasema kwa sababu frere, Mungu iko na bezo ya siye. Acha nikwambie kuwa kazi ya Mungu na Mungu mwenyewe haelei bila siye. Eske mnajua hivyo? Amen. Hakuwezi kuwa wokovu wakati hakuna benye batahubiri. Mungu mkazi ya ukombozi, Mungu iko na bezo ya watu. Sasa iko na vya mingi vya kufanya. Isaya anasema nani mwenye ndatuma? Mimi ninataka lakini wao hawataki. Haleluya. Kisha Josue kuvuka, akaanza gabula nchi. Na sisi tunavuka bien-aimé. Sasa tunatoka, tunamwambia Farao tumeokoka. Tunapita katika jangwa, tumetakasika. Mungu kwa neema yake kupitia ubatizo wa Roho Mtakatifu tunavuka Yordani ya mauti. Nous sommes passés de la mort à la vie. Tumetoka mautini kuingia uzimani. Sasa tuko pale sasa. Ni wakati ya kuuliza Yoshua, wapi kwenye Bwana alipenda kwamba niishi? Wapi kwenye Bwana alipenda kwamba nichungie Masia? Wapi kwenye Bwana amekwambia ya kuwa mie nitamiliki? Amen. Haleluya. Frere, kama tunasema do spirituel, tunasema urizi wa kiroho, hatuitafuti kwa sifa zetu wenyewe. Sasa haleluya. Hatuitafuti tu na mimi nikuwa na mamlaka. Hapana, tunatafuta kusudi tumpendeze Bwana. Kusudi nisiye nikarate miswedi tuma Mungu analeta kwa dunia. Sasa frere, acha kuwaza ya kuwa Mungu anakuletaka kwa dunia. Oh frere, juu nitakasike nipate ubatizo wa Roho Mtakatifu. Frere, kuhesabiliwa haki ni faida ya nani? Sasa Mungu anakuhesabilia haki, anakusamehe dhambi zako, ni faida ya nani? Yako mwenyewe. Si yako wewe peke. Mungu yuko mwenentere. Sasa unatakasika, unamulilia Bwana, unitakase, niache hiki. Iko mwenentere. Sana kubatiza kwa Roho wake Mtakatifu, si sehemu yake nakupatia. La chose la plus chère au monde. Kenya alikatalaka na miti ni viumbe vyake, milima ni viumbe vyake, ba malaika na bengine. Hakuna hata malaika mmoja mwenye kuna Roho Mtakatifu. Sasa eske mnajua hivyo? Si ni sehemu ya Mungu. Haleluya. Ni bague de mariage. Haleluya. Bienya alimaka Israeli, mfikiri alimaka Daudi. Unajua kama Daudi alikufa bila Roho Mtakatifu? Sasa si ni agano la kale bote bienya Moiza kwa nabio. Haleluya. Haleluya. Bienya Adamu baba yetu hakuwa nabio, bienya wengine bote mais la chose la plus chère, la plus essentielle. Haleluya. Haleluya. Akakupatia nabio. Ni faida ya Mungu wala yako? Ya kwako. Frere, siko natambua mara ngapi Mungu anakupenda. Mais frere, kama mwanaume anakupenda mnamo ya vile, arrête, utamlipa nini? C'est une
femme insensée mwenye bwana na unajua huko kwetu Afrika ndio tunaona ya kuwa bwana anahangaika iko napenda bibi ugarsona ni kufaka anahangaika sana. Mimi nahangaisha kama garson papa ni bia muda kuna siku talia. Haleluya. Sangali sena adolescent ndio naona saba garson bote tunazikatana. Haleluya. Lakini sisi tumekomala akili. Bwana ambaye anatujali anatupata sehemu yake, anaitika haya juu yetu. Aretu tumufanyizie nini? Nani mwenye hawezi anguka kwa magoti umunilie aretu nikupe nini Bwana? Uliniokoa jusqu'à ce qu'on kafanya benye habifanyiki yake. Bien, la chose la plus essentielle. Alléluia. Frère, kuna wakati ninafikiri hivyo. Petro, Musa, Yohana Mbatizaji na wengine mbele ya Yesu. Alléluia. Kama bangekufaka, kama dunia ingaisha. Alléluia. Bila Yesu kwenda kuzimu bangebakia kule. Ilibidi mkombozi aende kule kwa sababu hawakuwa na pouvoir ya kubaresisite. Amen. Habakufaka na Saint Esprit ndani ya roho zao. Wakati Mungu alipana uzima wake kumsalaba, akashuka kwenda kubatosha kule. Mes frères, shetani alikuwa anabaweka mprison. Mie hata kama nikibebwa na mauti, hata kama nikikufa sina woga. Ninaenda kule. Sasa kitu kenye Musa kona sitapitaka tena mprison. Ni mara moja mbingu. Ninaimba je serai enlevé quand Jésus viendra. Nitanyakuliwa wakati Yesu anakuja. Eske mnaamini hivyo? Bila shaka ninajua ya kuwa sitapoteaka tena. Frère de mon vivant. Ninaishi niko mzima menina yua ya kuwa sitapoteaka tena. Nimekwisha kuwa wa milele. Areturu ya ule mtu mwenye ananipenda vile. Nani mwanamke wa akili mwenye hata muuliza sheri unapenda nikupe nini? Unapenda nikufanyizie nini? Haleluya. Nani mwenye iko na bunyumba mwenye sasa penda yeye kila siku kuleta bibi yake kado mebibi hapange hata siku moja. Haleluya. Utaweza usia bibi yako meme kanzu ya $50 me akikuletea shocks unaiona ya valeur kuliko ile kanzu. Wewe unaangalia mimi natumikaka ninafanyaka vyote lakini yeye komali fanya jua apate 1000 francs. Donc aliweka masiku na masiku jua niuzie pantalo. Quel amour unajisikia uko nayo. Frère, kama ukienda mbele ya Kristo unamuuliza Seigneur, que je fasse pour toi? Bwana unapenda ni swali nitakuwa mbingu. Ni furaha gani itakuwa kwa mbinguni? Sikia tuko pamoja. Haleluya. Amen. Tumevuka inchi me Yoshua nikuwe wapi Bwana? Wapi kwenye nitamiliki? Haleluya. Amen, amen. Hata kinipa kumajiwe nitapaenda. Ensuite, na kisha après que nous sommes nés, wakati yenye tunazaliwa sasa et prédestinés à l'adoption, na tunateuliwa kwa ajili ya kupewa mamlaka à être placés dans le corps de Christ, ili tuweze kupata nafasi katika mwili wa Kristo. Vous voyez? Mnaona? Vous voyez ce que je veux dire? Mnaona kile niko nataka kusema? Le corps de Christ, mwili wa Kristo, qu'est-ce que c'est? Ni nini? Alléluia. Qu'est-ce que c'est? Ni nini? Niko kusana na tweet. Les uns sont apôtres. Wamoja ni wa mitume. Les autres sont des prophètes. Wengine ni manabii. Les autres des docteurs. Wengine ni walimu. Les autres sont des évangélistes. Wengine ni wainjilisti. Les autres sont des pasteurs. Na wengine ni wachungaji. Pas vrai? Sio kweli? Nous sommes appelés à ça. Tuliweza kuitwa kwa ajili ya ile. Est-ce que kanisa mnanisikia? Tuliitwa juu ya nini? Juu tukue les uns comme des prophètes. Wengine wakuwe kama vile manabii. Tunaitwa juu bamoja bakuwe banabii. Les autres comme docteurs. Wengine wakuwe kama vile walimu.
évangélistes. wengine wawe kama vile wainjilisti, Les autres sont des pasteurs. wengine ni wachungaji. Pas vrai? Sio kweli? Nous sommes appelés à ça. Tuliweza kuitwa kwa ajili ya ile. D'autres, Kwa usemi wengine, d'autres, bengine, et d'autres wengine ont des dons. balipewa mazawadi wala karama. Est-ce que tuko pamoja? Tuende msasa hivi kila mtu aende naelewa. Nikaita frère la vie. Sataitika present. Mtu wa akili, niko mnyumba. Bibi yangu iko nje. Namuita Sheri. Aitika abe. Est-ce que kama sisemi c'est fini? Mara mingi sio wanaume sumunayua. Hatusemaki biote. Nikishasema Sheri egale ukuye nikuambie. Sasa Si ndio vile? Mwanamke wa akili hata kama ni kiduru sasa kinekala pale kinaendelea kusukula masahani. Sheri abe suseme angali bibi huyo kweli. Pana sereba hivyo hapa. Kama mtoto akilalamika mnyumba ataacha na masahani anatupa pale anaenda na kimbia. Kati ya mtoto na ule bwana nani wa Valeri? bwana, Niko papa ninayua très bien. Ninasikia kama mtoto wangu yuko analia namwambia kuya kwa Sheri. Sina mpima. Nina mpimaka hivyo sana. Namuita, "Laren kuya." Sitasema atakuya. Na nishasikia makusudi, nishasikia mtoto analia. Ninapenda nione atafanya namna gani. Mais gloire à Dieu anayua très bien. Anakamataka mtoto meme si anataka uka. Anamtia kwanza hapa. Ndio anakuya mie huyu. Haleluya. Imaginez-vous ndio unakuwa bwana kisha unakuwa naita bibi yako hakui. Mpaka achunge kwanza useme kwa sauti asikie benye uko namwambia. Huyo ni bibi kweli? hakuna. Njoo bajari ya bibi benye tuko mkiroho. Kristo alikuita. Wewe ujiulize tu alinitaka juu ya nini? Bengine wanaleta rezo, alinitaka juu ni kwenda muimbie. Bien sûr, alikuita juu. Est-ce que uko sire yako ndio benye bilitumaka na kuita? Sie bote ni batenda kazi ndani ya mwili wa Kristo. Hakuna mwenye anakuya mwili bila kutumika, hakuna. Oh frère, mimi walinitaka juu nikale kuba. Tuwaonyeshe hiyo andiko huko. Akaita wengine juu waikale kuba. Uko mvivu wa kiroho. Angalia Bwana muuso muulize, pourquoi tu m'appelles? Chérie, ninakuya. Que veux-tu de moi? Haleluya. Haleluya. Njoo nabii anasema alituita wamoja juu tukue na mahuduma. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Na kuna mara tena Bwana anakuita, unaitika, susha kuya. Niletee mai, nipatie kwa mai. Unapatia mai. Utaanza nenda mbio mbio. Sasa mwa alikuita juu ya vitu viwili. Akwambie na hamu ya ivisha na kule. Sibio tatabisema. Haleluya. Kuwa siri ya kuwa haukuacha hata kazi moja. Bwana unisaidie nitoke kudunia, nimetimiza kazi litumwa na niita. Haleluya. Amen. Kuna mtu mwenye Mungu alitiaka kazi mbili, pana watatu, pana wanne. Sade pana neema yake tu. Haleluya. Amen. Pana wengine aliwapatia huduma akabaongezea na karama. Kuna wengine akawapatia karama mbili. Huyu akimpatia 10 mimi ananipa moja. Papa si bora nitimize benye aliniitia. Sasa Wewe suri niitia limoya. Sasa tutaenda samba, si nipata max. Mmoja alitumika 10 question akaweza zote 10. Na mimi nilitumika question moja nikaweza. Si wote sibatia 100%. Amen. Haleluya. Amen. L'essentiel ni kwamba ni maximiser benye bilitumaka ananiita. Sasa Je suis diacre. Est-ce que Seigneur ndio benye uliniita yaka? Est-ce que no nisibakie kuna nafasi ni haiko yangu? Haleluya. Faire muwaze jua depuis ili kwako huku yulu. Depuis Mungu alitia kapala. Est-ce que kuna siku isakasema leo sitawaka? Kila siku na tire yote iko na lite kwamba itimize benye muumba bilitumaka na iumba. sasa
mai kila siku iko mulite baba nitimize tu vile vile bilitumako unaniumba. Miti kila magharibi zinatupepea hewa njoo venye bilituma hata tufanye zambi za ye miti natupepeaka tu hewa kwa sababu inajua sema mission. Kama Mungu aliumba kila kitu na misio yake, wewe mtu uliyeumba kwa mfano wake, wewe objectif ni nini? Amen, amen. Haleluya. Amen, amen. Ninasikia kama vile kama kuna pio ya kugaspie mali ya Mungu ni mwanadamu. Ingine viumbe vyote vinatimizaka vinamtumikiaka Mungu. Mwanadamu anapendaka Mungu amupatie patie. Haleluya. Frere, na mjue ya kuwa ukikuwaka tu simu kipigo, ukiwa unapigia mtu simu kila siku, alo frere, nikopeshe kwa $10, anakupatia. Kesho huku batoto wanafukuza kwa masomo, anakupatia $20. Simu yako sasa utapiga ya mara 10, hata idekroshe mbio mbio. Anaona frere Lavia anaita, anaona na mimi naita, mimi ndio namlomba makuta, frere Lavia anamtumiaka makuta, hata dekroshe anani mbele. Haleluya. Kama kupiga yako tu maombi na kuwa Bwana unipatie, Bwana unipatie, Bwana mwingine kuna muuliza Bwana nikufanyizie nini? Hata wewe wote usijibia maombi ya nani mwabale wote wawili. Pana wakati ya kusema nipe, pana wakati pia ya kusema que veux-tu que je fasse pour toi? Nini unataka nikufanyizie Bwana? Haiko tu kila siku nipe. Haleluya. Haleluya. Amen. Les autres sont des pasteurs. Wengine ni wachungaji. Pas vrai? Sio kweli? Nous sommes appelés à ça. Tuliweza kuitwa kwa ajili ya ile. D'autres wengine ont des dons. balipewa makaramu. Alléluia. Les autres ont des dons. Wengine walipewa makaramu. Quel don maintenant? Ni karama gani sasa? Msikie sasa hapa. Haleluya. Bengine baliitwa sasa vile badada habakuitoka juu ya huduma. Baliitwa nabo juu bafanye makarama. Karama ziko mingi sana. Haiko tukenda, zingine ziko za mingi sana. Kuna vya mingi vya kufanya. Msikie tuanze zisite. Haleluya. Les autres ont des dons. Wengine wako na makarama. De langue, ya kusema kwa lugha, interpretation de langue, ya kutafsiri lugha, la sagesse, hekima, la connaissance, ujuzi, des miracles, miujiza, opérer des miracles, kutenda miujiza, tout cet divertissement des dons. Ile yote aina yote ya makarama. Et là, na pale, haleluya, anasema ya kuwa wakati Mungu anatuita kila mtu kwa namna yake. Bengine alibaita juba kuwe mabahuduma 5. Haleluya. Alibaita juba kuwe bainjilisi, bakuwe balimu, bakuwe apotre. Haleluya. Kila mtu anayua gisi huko. Anayua kumezire meme kapasite intellectuelle yako anayua. Hawezi kukupatia kihuduma kenye kitakushinda, hapana. Haleluya. Anayua huyu ataweza hii. Hapana, leo benye biko mdunia kila mtu donc banagabula na njoo mahuduma. Wewe uko pasteur, wewe utakuwa mwinjilisti. Ni saka remarque huduma yenye balifika kwa bakaikala bakavuruga. Ba apotre leo habakuwa kitendo. Ba apotre mnabayua lugha nyingine zamani walikuwa baita ba missionnaire. Un apotre c'est un missionnaire. Ukikutanisha mtume mwenye anasema mimi ndio mtume, ona kazi yenye yako nafanya. Eko naenda ndio anadiskite kwa mihuri na mangurumu tu. Bien sûr un apôtre alikuwa na connaissance kabambi. Wapi tena ba Paulo bakwenda na convaincre ba païen. Batu ba missionnaire bakupeleka. Un apôtre c'est un missionnaire. Ni mtu wa kupeleka injili. Haleluya. Leo donc ni mvurugiko juu ya mtu hayui nini ilitumana kwa dunia. Un evangeliste anaanza kufanya kazi ya apotre. Anaenda kule kwa dunia huko, naenda unakemea zambi kula hadharani, tukana watu kule. Bien aimé. Ona wazia un evangeliste. Haleluya. Kama taamini kweli. Mais un apotre kama ingeingia fasi yake, un pasteur anaingia fasi yake. Haleluya. Vile mmakarama za kiroho. Haleluya. Kama vile Yoshua alifika
aligabulia kila mtu kufatana na predestination yake. Haleluya, haleluya. Bengine akabafanya mkiroho, akakamata bamoja bakaanza kusema kwa lugha, bengine bakaanza kutoa unabii, bengine banachunga aseme kwa lugha, aseme Kishinwa hapa, naye karama yake nalamuka pala anaanza kuitafsiri. Haleluya. Kuna mwingine hii iko na karama ya kuombea wagonjwa wanapona. Kuna mwingine iko na karama ya kufanya miujiza. Kuna mwingine, haleluya, haleluya. Satamu Joel Des anaongeza zingine, ukisoma mwalimu karama kienda hamuna ndoto. Mimi alisema na bengine bataona ndoto. Ukisoma maumu hamuna mavision. Mimi bengine bataona mavision. Haleluya. Eske tuko pamoja? Kuna karama mbalimbali. Pana bengine bataimba banatubariki. L'essentiel ni kwamba ukue pale. Asa tuone wakati Yoshua aligabula nchi. Yoshua hakugabulaka gisi anapenda. Eske mnanifuata? Yoshua hakusemaka nina kuangalia kwanza wewe ulikuwa unanikatalia mji wewe utabeba nchi ya milima. Kwanza wewe unakuwa mweusi sana utabeba huko ngambo. Wewe nina kupendaka sana utabeba huko ngambo. Haikuwa kupenda kwa Yoshua. Haleluya. Ilikuwa kupenda kwa nani? Mtasema Musa ndio aliwezeka kubapatia. Ndio Musa alisemaka, me haikuwa na kupenda kwa Musa. Haleluya. Bilikuwa mbali sana, bilianza mbali. Acha nisome hapa. Niko na vehicle saa. Kwa nini tubakilia quelques 20 minutes? L'épître aux Éphésiens comparable au livre de Josué. Waraka wa Efeso ukilinganishwa na kitabu cha Yoshua. Tulisomaka 47, tutasoma mpaka 50. Sheria ya 50. Tunaenda mbio mbio. Donc ce livre des Éphésiens, sasa hii kitabu cha Waefeso nous place comme celui de Josué. Inatuweka nafasi kama vile kitabu cha Yoshua. Alléluia. Il nous place en position. Inatuweka katika mstari fulani. Muangalie vizuri. Josué après savoir qu'il a traversé le pays, Yoshua kisha kupita katika nchi et qu'il s'en est emparé, na akaweza kuimiliki, ensuite kisha sasa il a partagé le pays. Akaweza kugabula ile nchi. Alléluia. Ephraim ici. Efraimu nafasi yako hapa. Manasseh ici. Manasseh nawe nafasi yako hapa. Tel ici. Na mwingine naye nafasi yake pale. Gad ici. Gad nawe nafasi yako hapa. Benjamin ici. Benjamin nawe nafasi yako hapa. Il a partagé le pays. Aliweza kugabula nchi. Et remarquez. Na mwangalie sasa. Ceci enflamme nos cœurs. Ile inapiga kabisa ndani ya roho yetu. Chacune des mères israélites, kila mama Muisraeli, bale ba mama yake ya Gadi, mama yake ya Benjamin. Haleluya. Hapo sasa tutoka tunasoma wa Efraima banani, nilibambia mtakuwa mnaelewa bilikuwa namna gani. Benye banagabuliwa nchi bilikuwa hivi. Kulikuwa kabila 12, si ndio vile? Mwezi kabila 12 bakatosha kwanza moya yenye haikupataka sehemu yake. Hii moya ilikuwa kabila ya Lawi. Hii Lawi habakupatia kabulongo, bali bapatia kabao. Haleluya. Bali bapatia nini? Bali bambia mwe mtabakia ba pastor, mtabakia bakuhani. Bali bakuhani habakuwa banaenda kushamba wala nini. Nabo balikuwa banatolewa cha 10 sadaka na nini biote banagabula. Haleluya. Ndio ilikuwa urizi wao mpaka kisi Yesu alikuyaka, bilikuwa mtindo ni vile tu. Kukabakia 11. Sasa mwai 11 tena hapa bakagabula amo Yusufu, kwa sababu kila mtu akitumikia Mungu mzuri panakuwa tu recompense kushinda bengine. Frère, meme si bengine banakamata neno la Mungu, banakamata benye neno la Mungu linasema banajitumikia kwa leja. Bien aimé na kuibia secret, sois fort dans la parole de Dieu, Dieu te payera. Amen. Frère, hiyo niko nayo tellement sûr. Alléluia. Meme wakati wengine wanarelation wanabitia mbuvivu, meme hivi meme si binaonekana bizarre. Frère, hivi tumika kwa moyo wote, Mungu atakubariki. Meme wakati wengine wanabikimbia ni moko ba mingi mnapiga ngoma, unaona wengine wako mlejerete. Tumika frère, Mungu atakubariki. Est-ce que mnanifuata? Wakile nisikie bien. Alléluia.
Frere, kama mimi ninaendelea na hakuna mwenye ataniarete, kwa sababu frere, tangu utoto sikutia lezerete mambo ya Mungu, na ninaamini yako nitasonga mbele. Haleluya. Meme si wengine banalala wanasema hatutaomba tena, wewe lamuka uombe. Meme si wengine wanasinzia mu prière, usisinzie. Ne sois pas comme les autres. Joseph alikuwa mtoto wa Jacob, me wakati walifika mwinchi, haleluya, Yakobo akasema hivi, msimupatie sehemu hii, wakati Mungu atababebaka bapate double urizi. Yusufu alikuwa na watoto wawili, alikuwa na Manase na Efraim. Haleluya. Manase na Efraim bakageuka kabila mbili moja mu Israeli. Sasa nafanya partage pale, ba partage sasa iba 11 bakagabula tena, bakagabula fois 12. Kwa sababu gani? Manase akapata yake, Efraim akapata yake. Juu ya nini? Baba yabo aliweza kufurahisha baba yake. Est-ce que tuko pamoja? Meme si wengine banabikamata vya jela. Frère, Dieu paye. Kamata kwa nguvu sana. Hata bako distrait, frère, mu distraction yabo iko richesse yako. Kuna mtu anipe amina. Amen. Wakati baba wana saba nafika bakabagabulia ma province, banabagabulia hapa, banabagabulia hapa, banabagabulia pale. Hasa Yoshua hakukuwa na gabula kwa kutaka yake mwenyewe. Ilikuwa ni hivi, wakati wa mama yabo, mnakumbuka wa mama yabo walikuwa bangapi? Haleluya. Si balikuwa bawili? Haleluya. Si balikuwa, je pense ni hivyo. Walikuwa Lea na Rachel. Si ndio walizalaka ba 12. Wakati banabazala, Rachel alikuwa alizala Joseph pamoja na Benjamin, zile kabila mbili. Kisha Lea alikuwa alizala bale bengine ba 10. Wakati balikuwa banabazala kule mbele sana, wakati bako banabazala, nabii anasema hivi, kila mtu alikuwa nazaliwa, mama yake anasema nafasi kwenye atakuwaka mwa ile nchi. Mama yake alipayua kaye par le Saint-Esprit, par révélation. Est-ce que mnanifuata bien? Sa vile wakati meme banakuwa batatu mara moja. Wakati kwa sababu mwenye alizalaka aba bawili haiko mwenye ndo alizalaka Efraim na Manase. Wakati sa vile wakati balizala Efraim mama yake alilalamika mu machungu ya kuzala, sasa iko na muzala, njoo wakati atasema role yake kwenye ataweza kaishi. Haleluya. Akasema Efraim, wewe unaluma sana, uko sawa vile mtu mwenye kutia migulu mafuta. Haleluya. Saba lifika muinchi, inchi kwenye kuko mafuta, territoire kwenye kuna produire mafuta, bakaipatia mara moya Efraim. Est-ce que mnanifuata? Manase ambaye ilikuwa kichwa yenye kulalia juu ya ngano, haleluya, juu ya masereali, nafasi kote kwa kuvuna miindi mambegu, bakapatia mara moya Manase. Est-ce que mnanifuata? Gadi, wakati walizala Gadi, haleluya, mama yake Provara akasema ya kuwa ni mchungaji wa kondo, ukifuata descendance ya kondo balikuwa mkizazi ka Gadi. Haleluya. Sasa wakati balienda banazaliwa, mama yao ana predestine. Sasa wakati ana predestine, ikafika wakati Jacob anataka kufa. Haleluya. Ukisoma kitabu cha Genesis hatutapasoma kwa sababu muda hatuwezi kubimaliza kama tukubidetaye yote. Wakati Jacob anataka kufa, anaita watoto yake, kwa deja ma Genesis 40 quelque hivi. Wakati anaita watoto yake, anaanza kuwaambia, alianza kubariki mumoya kufuatana na predestination yake. Wakati alizaliwa, wewe fulani utabarikiwaka mu vitu fulani. Yakobo ndio anabisema mkinywa yake. Wewe fulani utabarikiwaka mu vya hivi. Wewe fulani utakuwa kama maindustry. Wewe fulani utakuwa kama vya hivi. Tangu kuzaliwa yabo, haleluya, mama yabo alibitabiri. Wakati Jacob anakufa, akaacha na bisema kila mtu mudomene yatabarikiwaka ndani. Haleluya. Bien aimé, amini ya kuwa ya Mungu hakuna hazari, hakuna vya kubahatisha. Kwetu tuvute zile akili, ndio wezi bahatisha. Hatubahatishaki, tunaenda kwenye baba Jacob le spirituel kwenye alisemaka. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Frere, na ukiingia kwenye Mungu alikuletea kwa dunia, utaona vitu vitaendelea. Kazi ya Mungu inashindaka batu binakuwa bigumu. Kwa sababu gani? Hauko kwenye kulitumaka Mungu anakuleta. Haleluya.
hata mambo ya mwili ukifika kwenye kuko destiny yenye Mungu aliweza predestine tangu zamani, frere, habitakuwa compliqué, utaona bitaendeka. Kuna mwingine hata bielewa, lakini wewe utabielewa tu. Haleluya, haleluya. Kila mtu ana domene fulani ya maisha yenye Mungu atamubarikia ndani. Haleluya. Eske tuko pamoja? Na ukijifunza ya mwenzenu utashindwa. Abafanyake kwa sababu mwenzenu amafanya. Frere, tuache vitu vya kubahatisha, tumekomana mkiroho. Hata makazi za mwili, uliza Mungu, Seigneur, est ton plan? Kama tuko na Mungu, ana maana gani katikati yetu? Kama alikuwa anaambia Israeli, msiende kesho kule mtapigwa, si eneo vikokwa bietu, atakatala. Haleluya. Unamuuliza, que veux-tu pour moi? Unapenda nini kwangu Bwana? Haleluya. Wakati sasa Yoshua anaanza kugabula hii nchi, alikuwa na gabula suivant predestination. Haleluya. Wakati Musa anaacha na biandika nasema, sasa mtafika territoire fulani, kuanzia fasi fulani kutakuwa kwa mtu fulani, kuanzia fasi fulani kutakuwa kwa mtu fulani. Yoshua anakia kuexecute benye Musa ameandika, mais haiko meme la volonté de Moïse, mais ni volonté depuis naissance yabo. Haleluya. Sio kama kuna mtu ananisikia. Amen, amen. Il n'avait pas encore reçu la promesse. Il n'avait pas encore reçu la promesse. Walikuwa bado hawajapata ile ahadi. Est-ce que tu comprends? Et remarquez, Na muangalie sasa, chacun des mères israélites, kila mama wa Israeli a donné naissance à ses enfants. alikuwa na wakati alikuwa anazaa watoto wake, Quand elle était dans les douleurs de l'enfantement, wakati alikuwa machungu ya kuzaa, elle donnait le nom précis de l'endroit où leurs enfants seraient. alikuwa anapana kabisa jina na nafasi kwenye yule mtoto anapaswa kumiliki. Seraient placés dans la terre promise. Yeye anaweza ikala sasa mwile nchi walioahidiwa. C'est une étude glorieuse. Ni kitu kabisa cha utukufu sana. Si simplement nous pouvions entrer en détail, Kama tu kabisa tunaweza kuingia mkubitaja, cela prendrait des heures et des heures. ile inaweza kamata masaa na masaa. Haleluya. Tunaruka mara moja 49. Et Josué, Na Yoshua, tu isome tu yote. Quand nous avons arrangé, quand nous allons arranger notre église, wakati tuliweza kutengeneza kanisa yetu, j'aimerais venir ici et passer tout un mois en train d'enseigner ces choses. ningelipenda kukuja hapa na kuanza kufundisha hii mambo yote. Remarquez, Muangalie, quand elle, wakati wao chacune de ses mères, kila mama samani, chacune de ses mères, kila mama wala kila mmoja na mama yao, quand elle s'écriait, wakati alikuwa analalamika, amen, wakati iko na zala, wakati analalamika, quand elle s'écriait, wakati alikuwa analalamika, Efraimu, quand elle était en travail, wakati alikuwa ndani ya kazi ya kuzala, elle lui donnait sa position, alikuwa anampatia nafasi yake, là où il aurait les pieds plongés dans l'huile, pale kwenye kungelikuwa na mafuta mingi. et très exactement, kweli kweli, pour chacune d'entre eux, kila mmoja wao là où il serait, pale kwenye balikuwa. et Josué, Na Yoshua sans le savoir, bila kujua, mais lakini par inspiration, kupitia upulizio, par la conduite du Saint-Esprit, kupitia uongozi wa Roho Mtakatifu, après avoir kisha kujua entré dans la terre promise, kuingia ndani ya mji wa ahadi, a donné chaque homme sa promesse. aliweza kupatia kila mtu jimbo lake, Exactement ce que le Saint-Esprit avait promis à leur naissance. kama vile kabisa Roho Mtakatifu aliweza kuahidi kwa kila mmoja wetu. Sasa mkiro, hapana, kama vile Roho Mtakatifu aliweza kuteua kwa kuzaliwa yabo. Eske tuko pamoja? Amen. Eske tunaelewa kwenye binatoka? Mbele wakati haba yaanza hata safari, kila mtu ashakuwa na nafasi yake. Eske tunafuata mzuri? Et Dieu Na Mungu a placé certaines personnes dans l'église Mungu aliweza kuweka na watu nafasi fulani na kanisa au travail des douleurs de l'enfantement. kwa kazi ya uzao kwa machungu. Parfois elles deviennent intenses.
sasa moyo machungu zinakuwa mingi. C'est une église qui se met sous la pression du monde extérieur, ni kanisa yenye kupata machungu kwa ajili ya dunia ya kule nje, et qu'elle croit au Seigneur na Jésus, wanamwamini Yesu Kristo et qu'elle croit la promesse du na Saint-Esprit, wanaamini ahadi ya Roho Mtakatifu, et que la promesse du Saint-Esprit est tout aussi réelle pour nous qu'à la Pentecôte. na promese na ahadi ya Roho Mtakatifu iko kweli kabisa kama vile wakati wa Pentekoste. Comme elle les émissait, Kama akisema alikuwa kabisa wanapata machungu, comme elle les émit, kama vile kanisa wakati liko linalia et pleure sous les douleurs de l'enfantement. na wakilia kwa ajili ya machungu ya kuzaa. Mais lorsque les gens sont nés Wakati watu saba wanazaliwa et qu'ils occupent leur position dans le royaume na wanapata nafasi yao ndani ya ufalme de Dieu par leur naissance, kupitia kuzaliwa kwao, alors kisha sasa le Saint-Esprit a placé dans l'église, Roho Mtakatifu anaweka nafasi ndani ya kanisa. le Saint-Esprit a placé dans l'église, Roho Mtakatifu sasa aliweka nafasi ndani ya kanisa, anawaweka watu ndani ya kanisa, certains comme des apôtres, wengine kama vile wa mitume, certains comme des prophètes, wengine kama vile manabii, certains comme des docteurs, wengine kama vile walimu, certains comme pasteurs. wengine kama vile wachungaji. Alléluia. Est-ce que tuko pamoja? Certains comme évangélistes, Wengine kama vile wainjilisti, et puis na kisha il a donné des dons. aliweza kupanda sasa mazawadi. Alléluia. Il a donné les dons de parler à langue, Aliweza kupanda zawadi za kusoma kwa lugha, d'interpréter les langues, ya kutafsiri lugha, des connaissances, ya ujuzi, de la sagesse, des dons de guérison, mazawadi ya uponyaji et toutes sortes de miracles. na ile aina yote ya miujiza. Alléluia. C'est là où est l'église. Hata kwenye kanisa liko sasa. C'est le but pour lequel j'apporte ceci. Njoo shaba kabisa, mimi nabaletea ile. Alléluia. Ndio shauku inatuma niko na hubiri hivi. Haleluya. Kusudi kila mtu ajue ya kuwa alifanya wamoja kuwa, wengine kuwa, wengine kuwa. Kama mnapenda kuvisoma mara moja, juu sitasoma tena hii écriture. Tulisoma ile siku Ephésiens 4:8, 1 Corinthiens 12:4 à 11. Haleluya. Utaona gisa anasema ya kuwa sie bote tulivuka bahari. Haleluya. Sie bote tulivuka Yordani, tukakuwa mwinchi hii. Haleluya. Kuna roho moja. Kuna roho ngapi? Eske tuko pamoja? Kuna Roho Mtakatifu huyu Moja. mmekutumika mbalimbali. Haleluya. Haleluya. Kuna roho huyu, lakini karama Tofauti. kuna Bwana huyu. Haleluya. Lakini huduma. Haleluya. Eske inabidi tunipasome. Funga hiyo telefone hapo. Nifunge. Ndio. Ephésiens 4. 1 Corinthiens. Wakristo Kuna mtu amepapata? 1 Corinthiens 12:4. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 4. Haleluya. Haleluya. Uende. Tena kuna huduma tofauti na Bwana ni yeye yule yule. Est-ce que tuko tunasikia? Chunga nipasome mon français. 1 Corinthiens chapitre 12 le verset 4. Il y a divertissement des dons. kuko makarama tofauti, Mais lakini le même esprit. ni roho ule ule. Est-ce que mnafuata? Nchi yetu ya ahadi ni nini? Si ni Roho Mtakatifu. Balikuwa na nchi hii, lakini province tofauti. Na sisi tuna roho huyo Moja. mekarama Tofauti. Alléluia. Alléluia. Divertissement de ministère. Kwa wingi wa makarama, Ministère frère. kwa wingi wa mahuduma, Huduma tofauti, mais lakini le même Seigneur. ni ule ule Bwana.
d'opération, kuna wingi wa kutenda kazi, mais lakini le même Dieu qui opère tout en tout. kuna ule Mungu tu mwenye kufanya kazi kila wakati. Or, Ijapo hiyo, à chacun kwa kila umoja la manifestation de l'esprit udhihirisho wa Roho Mtakatifu est donné pour l'utilité commune. aliweza kupewa. Inapewa, kila mtu anapewa karama yake ama huduma yake juu ya kuitumikisha kwa faida ya siye bote. Eske mnanifuata mzuri? Manase tunakupatia mafuta, haiko kusema ya kuwa inakuwa yako inchi. Efraimu tunakupa ngano, haiko kusema ya kuwa mashamba zote zinakuwa za kwa. Hapana, utulimie ngano utupatie ndosie. Amen. Eske mnanifuata? Wewe ututafutie mafuta utupatie ndosi. Haleluya. Wewe na utatafuta namna gani? Kufuatana mufate mzuri. Hautaomba aseme Mungu unipatie karama ya kusema kwa lugha. Roho Mtakatifu mwenye kuwa ndani yangu unibariki na mimi nikuwe napoonyesha vipofu papa. Haiko byako. Haleluya. Haiko kazi. Kama ingekuwa leo ndio Mungu atatupatia kama hivi, kila mtu atalomba binye napenda, lakini hatupati karama leo, hatupati huduma leo. Haleluya. Tunazipata wapi? Kama vile watoto wa Israeli balipata kila mtu province yake ku naissance yake, na si hatuipati meme siku ya kuzaliwa wakati ya Musa. Hapana, tunaipata kama Paulo anasema avant la fondation du monde, Kabla kuweka misingi ya ulimwengu. haleluya. Wakati Mungu alituteua juu tuhesabiliwe haki, tutakaswe, tupate ubatizo na tumiliki. Kwa kumiliki haiko hazard, anakumilikisha fasi fulani, haleluya, kwenye yeye mwenyewe anayua. Na ukipaingia fasi yako frere, bitabariki dunia. Haleluya. Profeta anasema shida ni nini leo? Ni kwamba nikiona frere Lavi ana manifeste karama yake. Haleluya. Ninapenda na mimi nifanye hivyo. Sera na dansa kan esprit, donc moi aussi je dois danser. Anasema kumbe nayo ni karama ndio. Na bia nasema nilikuwa na birejetaka na wazia kama habiku wake. Danse en esprit ni karama nayo. Sana danser l'esprit anatupatia message gani? Danse c'est le signe de la victoire. Anatuonyesha kuna ushindi ndani ya kambi. Haleluya. Kama Mungu alitumikisha huyu ile namna, bien ninapenda mkwetie le maemble. Mkwe wanyenyekevu, mjivunje kwa Mungu. Ukwe tayari kukyote kenye Mungu atakuambia. Eske mnanifuata? Haleluya. Bien-aimé, haiko kazi yangu niombe frère. Bien-aimé Jésus, nasikia kunakuwa maono na mimi nione ono. Kuna mtu akiona ona frère, unaweza maono inachokesha naka. Haleluya. Juzi nilikuwa naikala kukiti, ninamaliza soma hivi, nikaona ka courte vision frère, nilitaka kaanguka chini na ninaikala. Unalala tabani kushinda hata kisonge hubiri hapa. Wewe Mungu anakuyua nguvu zako. Baki kubebeza kitu kisabu za kiamayu kifikishe murunga, hautakifikisha hako. Unapenda kuoneshe ono, utalamuka we. Haleluya. Mbona sasa zishaenda? Ya. Hatuna siku nyingine. Haleluya. Kila mtu anakuwa kana nafasi mbele hauyazaliwa, mbele hauyakuya kudunia. Kuna nafasi fulani yenye Mungu aliteuaka. Haleluya. Niko na chunga kwamba upafikie. Hakuna mwingine mwenye atakuramplace. Haleluya. Tuachie watu wa madhehebu ndio wanaonaka huyu anasema kwa lugha. Naye anajifunza. Kuko ekole frère, nifuatilie wa madhehebu nikaona watu wameanguka chini sana kushinda hata kundi ya shetani. Watu wako nafundishana kusema kwa lugha. Sema raboshaya. Na anajibia raboshaya. Frère, ingali Roho Mtakatifu ule kweli. Mkuye kesho ndasema kwa lugha mtaona. Frère, haiko vya Roho Mtakatifu bile. Kama
kama wewe unasema kwa lugha, haleluya. Sie wote tuko ba mitume ba Yesu, lakini haiko sie wote ndio Yesu aliambia kachunga kanisa langu. Sie wote tuko ba mitume, na kuna ule mwenye Yesu aliambiaka chunga Maria. Haleluya. Sie wote tuko mtumba cha jua, haleluya. Lakini haiko sie wote ndio tutakia sema siku ya Pentekoste, haiko sie wote ndio tutakamata mikro pana Petro katikati, haleluya. Hata ufanye namna gani, hakuna mwenye kulingana na mwenzake. L'essentiel ni kwamba uremplir fonction yako, haleluya. Frère, hatuna namu intérêt. Kama kuna intérêt yenye tuko nayo ni kuokoka. Ukisha ingia ndani ya Kanani, si afere yako inaishia pale. Benye ulikuwa unatafuta kwa Mungu uzima wa milele umeipata. Hivi vingine hapa kwenye hata kuplace frère, hakuna shida, haleluya. Na mwenye ataplace karibu ya Yordani, na mwenye ataplace kule karibu ya Wafilisti, siye bote kwa faida hii mwili wa Kristo endelee. Akiniplace hapa frère, kama hangeniplace hapa nianze kuhubiri, wewe ungeiwaka. Ilibidi kwamba ni haleluya. Na ingine yenye mtayua tufungie pale, Mungu haplasa ke batu bote umeme minite, haleluya. Kuna kura, Yoshua malgré alikuwa predestiné, mais alikuwa nakamata na piga kura. Akipiga kura ya kuwa hapa kwenye tushapigana tunapakamata, mwenye nako ni fulani, frère uhitike ukatale panakuwa pako, si ndio vile? Pana wengine walipataka urizi na hawayavuka hata Yordani, bangaliki tu uko nyuma. Mwende msome mara mwezi Josué chapitre 3, utakutanisha pana watu pale benye walisiplia ka Yoshua. Hapa kwenye tushakamata hapa kwa mwanzo ilikuwa kabila ya Gad na kabila ya Ribene na Gadi na nusu ya kabila ya Manasi. Wakati tu balikamata fasi ya kwanza bakasiplie, mtupatie hapa. Kama wanapapatia, haleluya, saa zimeenda. Mungu awabariki. Unitema